গাইস, আগে তোমরা ভিডিওটা দেখো, তারপর আমি কিছু কথা বলছি। ये पुलिस वाला इस लड़की को बाथरूम में ले गया। पुलिस वाला लड़की को ट्रेन के बाथरूम में ले गया। बताइए, देखिए, इस पुलिस वाले को इस लड़की के पास टिकट नहीं था, तो पुलिस वाला बोला कि अगर तुम्हारे पास टिकट नहीं है तो तुम मेरे साथ चलो बाथरूम में। और देखिए किस तरीके से ये पुलिस वाला इस लड़की को बाथरूम में ले गया और बाथरूम में ले जाकर दरवाजा बंद कर लिया। बताइए, एक लड़की का कितना मजबूरी का फायदा उठाया ये पुलिस वाला। देखिए किस तरीके से लड़की बेचारी उदास खड़ी और पुलिस वाला कह रहा है कि चलो बाथरूम में। তাহলে ট্রেনের মধ্যে মেয়েটা চড়লো, টিকিট নাই, এই মেয়েটাকে নিয়ে চলে গেল বাথরুমে, গেট বন্ধ করে দিল। তারপরে কি করলো মেয়েটার সাথে? সবাইকে কমেন্ট শেয়ার করে দিবা, আর জায়গায় জায়গায় ভিডিওটা পৌঁছে দিবা। ট্রেন লাইনের যারা বিদেশ থাকে, যাওয়া আসা করে, মজবুরে যাওয়া আসা করে ট্রেনে, হ্যাঁ, আর এরকম ফায়দা ওঠায় পুলিশে, মানে সরকারি ইনফর্ম পড়ে, সব জায়গায় ভিডিওটা শেয়ার করে দিবা, সবাই যেন দেখতে পারে পাবলিকে। কত গরিব লোক আছে, হট করে ট্রেনটা ছাড়ে দিল, টিকিট কাটতে টাইম পেলো না, আর সে ফায়দাটা তুলে নিচ্ছে পুলিশে। এটা বেশিরভাগ সরকারের কাছে পৌঁছাতে হবে। ওকে, পুলিশটাকে ধরে সাসপেন্ড করানো প্রয়োজন।